पश्चिम ओडिशा तथा बलांगीर जिला अंचलर भाई जुंतिया ओषा ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଧାନ ଓଷା ଯାହାକି ଭଉଣୀମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ମନାସି କରିଥାନ୍ତି। ମହାଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଏହି ଓଷା ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇ ଜୁନ୍ତିଆ ଓଷା ଗାଁ ଗାଁରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାଲଖାଇ ନାଚ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଜୁନ୍ତିଆ ଓଷା ପାଳିଥିବା ଭଉଣୀମାନେ ପଞ୍ଚବାଦ୍ୟର ତାନେ ତାନେ ଗାଁ ମଝିରେ ଗାଁ ବାହାରେ ନାଚ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କଠାରୁ ପାଉଣା ମାଗି ଡାଲଖାଇ ନାଚମାନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁରେ ଡାଲଖାଇ ନାଚ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍। आमर पश्चिम ओडिशार गोटे बहुत सुंदर पर्वटे है। आमर भाई मन मंगल लगी आज आम उपास रोचु आटा बहुत सुंदर पर्व है। समस्ते झील मैंने खुशी नाचु रोड के आसिकिना जे भी 10-5 दौचे आम खुशी ने नौचु आउ गोटे बहुत सुंदर पर्वटे है। आम सब झील मान को बहुत खुशी दिन आमर भाई ना रे उपास रहसु आउे संध्या हेले गाधी किना आसु आउे पूजा करसु संध्या रे तापरे धूप आउ चाउल 108 लेखा जेनटा बनिकिना धूप आउ चाउल के रखी देसु सेटा के आमे भाई पूजा रो आसिकिना भाई के 107 थटकिने उतरासु तल रो तल के गोड़ करके तापरे ताको दुख जाई सुख प्राप्त हो बोलसु दुर्गा माँ के आउ सखाले तापरे गाधी जासु गाधी किना आसले फिर तापरे फिर से धूप चाउल के फिर गाय उला उतरासु आउ तार परे से जिउतिया बांधी किना तापरे आमे माँ दुर्गा के बुलासु।